Mari kita membuka kitab Bilangan pasal 21. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 21. Kitab Bilangan pasal 21. Kita membaca ayat 31 hingga 35. And we will read from verse 31 to verse 35. Kalau sudah, mari kita membacanya bersama-sama. Let's read this together. Bilangan pasal 21, mulai ayat 31, Numbers 21, beginning from verse 31. 1, 2, 3. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yeser, mereka merebut segala anak kota Yeser dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, raja Basan, beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Heshbon. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu. Thank you Lord for giving us the chance to read your word. Biarlah Engkau bersabda kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. We pray may you speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Halaman 55, page 55. The handout that is in your hand. Salah satu bangsa yang perkasa dan maju pada masa itu adalah bangsa Amori. Okay. One of the nations that was actually great and advanced was the nation of Amori. Bangsa yang hidup di sebelah barat sungai Yordan. At the time, they lived on the west side of the Jordan River. Di bawah Raja Sihon, mereka menguasai wilayah Moab di sebelah selatan, yang sekarang adalah kerajaan Yordania. So under King Sihon, they ruled the southern part, which is the Moabite side. Now is the country of, or the kingdom of Jordan. Dan di bawah Raja Og, mereka menguasai wilayah Basan di sebelah utara. Nah sekarang itu menjadi negara Suriah. And the northern side, King Og, ruled the Basan area. Now is in the country of Syria. Jadi saudara kalau mengingat peta Israel, nah ini nih di sebelah baratnya Sungai Yordan, ya. Nah dari bawah sampai ke atas itu adalah wilayah orang Amori. So if you have the picture of the map of Israel, this is on the west side of the Jordan River, yeah, from the southern part all the way to the northern part. The whole area was under the Amorites. Sambung. Tatkala mendengar bahwa bangsa Israel tengah berjalan menuju tanah Kanaan, mereka langsung menyerang. Tambahkan kata menyerang. When they heard that the Israelites were on their way to the land of the Canaan, they preemptively attacked Israel.
Kita tahu ya, kita sudah belajar ini terakhir. We have studied this a few weeks ago. Namun bukannya menang, mereka malah kalah dan tanah mereka diduduki Israel. Tambahkan kata diduduki. But they did not win the war, they lost. And Israel occupied their land. Nah, jadi saudara, yang mereka atau Israel duduki adalah wilayah yang di selatan. Ya, so what the area that was taken over, conquered by the Israelites was the southern part of the land. Nah, oleh karena Israel sudah menduduki wilayah selatan, maka mau tidak mau mereka harus pergi ke wilayah utara dan memerangi Raja Amori yang satunya, yaitu Raja Og. Ya, because they have occupied the southern part, so they have to march up to the northern part and go to war with the king Og, who rule the northern part. Sebab jika tidak, mereka pasti akan diserang oleh Raja Og. Because if they did not attack, they would be attacked anyway. Ya, jadi masuk akal kenapa Musa dan Israel harus ke atas dan menyerang Raja Og, raja orang Amori juga. So it makes sense why Moses had to march up and also attack the Amorites King Og on the northern part. Mari kita berhenti sejenak dan belajar sedikit tentang latar belakang bangsa Amori. So let's pause and learn a bit about the background of the Amorites. Saudara, mereka adalah keturunan Kanaan, salah seorang anak Ham, putra kedua Nuh. Sebagaimana dapat kita baca di Kejadian 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kusi, Misraim, Put, dan Kanaan. You see, the Amorites actually are the descendants of Canaan. And Canaan was one of the sons of Ham. And Ham, as we know, was the second son of Noah. Okay? The Bible says in Genesis 10 verse 6, the descendants of Ham were Kusi, Mizraim, Put, and Canaan. Okay? Sambung. Kejadian pasal 10, 15 dan 16 menjelaskan Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi. Genesis 10, 15 to 16 further explains Canaan had Sidon as the oldest son, and Het, and the Jebusites, the Amorites, and the Girgasites. Jadi jelas saudara-saudara, orang-orang Amori adalah keturunan Ham, ya. Jadi berbeda dari Israel yang adalah keturunan siapa? Sam. Ya, bukannya Brian Sam, bukan, different. Maka Amori adalah keturunan Ham. Ya, so different from Israel, who are the descendants of Sam, Amorites are the descendants of Ham. Nah, kita sekarang mengerti kenapa saudara istilah yang digunakan sekarang, misalnya orang yang anti Israel disebutnya anti-Semites. Ngerti ya? Itu kata Semites dari Sam. Oke. Ngomong-ngomong, kita juga orang keturunan Sam. Yeah, we are all also descendants of Sam. Yeah, we are all descendants of Brian Sam. Oke. Sambung lagi. Bangsa Amori yang adalah nenek moyang kerajaan Babel. Nah, saudara pernah dengar kayaknya kerajaan Babel? Siapa rajanya yang terkenal? Nebukadnezar. Nah, ini nih adalah sebetulnya ini keturunan dari orang-orang Amori, ya. Bangsa Amori yang adalah nenek moyang kerajaan Babel adalah bangsa yang maju dan beradab. Tambahkan kata beradab. So the Amorites were actually the ancestors of the Babylonians. We know the Babylonians, their famous king was Nebuchadnezzar. Ya,
these were actually a very advanced kingdom, advanced people, and very civilized, sangat beradab. Saudara, kita bicara ini lebih dari 1000 tahun sebelum Masehi loh. Yeah, we're talking about over 1000 years before Christ. Raja keenam mereka adalah Hammurabi, yang hidup atau memerintah tahun 1795 sampai 1750 sebelum Masehi, yang dikenal dengan 282 perangkat hukum yang mencakup bidang ekonomi, pernikahan, kriminal, dan sipil. So you can only imagine, ya, okay? Their sixth king was Hammurabi, and he was very famous for the 282 Code of Law. That's why it's known as the Code of Hammurabi. Okay? And this code, jadi ini adalah undang-undang perhukuman. Yeah, it covers economy, marriage, civil, and criminal. So very advanced, saudara. Ya. Selain itu, prajurit mereka tersohor sebagai prajurit yang gagah. Tambahkan kata gagah dan berani. On top of it all, their soldiers were known to be valiant, brave, tough soldiers. Sebagaimana dicatat di kitab Amos pasal 2 ayat 9. Ya, as recorded in the book of Amos chapter 2 verse 9. Padahal akulah, ini kata Tuhan Allah, yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti pohon aras dan kuatnya seperti pohon tarbantin. Amos 2 verse 9 says, "It is I who conquered them, the Amorites, who are as tall as this tree and as strong as another tree." Jadi saudara-saudara, orang-orang Amori itu tuh orang-orang yang sangat kuat sekali, ya. Stop dulu. Sekarang ini saudara tahu nggak tentara atau orang apa yang dikenal paling kuat di dunia? Now let me ask you, do you know the people that are perhaps known to be the strongest soldiers? Their bodies are very, very strong. Rusia. No? Mongol. Oh, very close to Mongol. Very close to Bhutan. They become British soldiers. Nepal, ya. Namanya adalah orang-orang Gurkha. Ya, orang-orang Gurkha. Mereka Nepal, jadi Bhutan, Nepal. Orang-orang Himalaya. They are known to be the strongest people. Mereka naik gunung, turun gunung, aduh luar biasa, badannya sangat kuat sekali. They are very tough physically. Makanya mereka dipakai oleh tentara Inggris, menjadi tentara Inggris, ya. Dan mereka pun anak-anak muda di sana selalu bercita-cita apa? To be in the service of the Queen. Now to be in the service of the King. Ya, King Charles VI. Nah, saudara-saudara, dulu itu orang-orang Amori ini nih yang terkenal kuat sekali, gagah perkasa, ya. But at the time of almost 2000 years before the birth of Christ, the Amorites were that famous group of soldiers. Very tough people. Sambung lagi. Dari kitab Ulangan 3 ayat 11, kita mendapat gambaran yang lebih jelas tentang kondisi mereka. From Deuteronomy 3 verse 11, we have a better picture, a clear picture about their physical condition. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi, 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya. 9 hasta adalah 13,5 kaki atau 4,11 meter. Bandingkan dengan Goliat yang tingginya hampir 8 kaki atau hampir 2,5 meter. Okay, so from the book of Deuteronomy, now we have the clear picture how big these people are. Their king, King Og,
His bed was made of iron. Yeah, because he was so big, it has to be iron. And his height was about 13.5 feet or over 4 meter. Saudara, saya ini hampir 180, belum 2 meter. Dia 2 kali saya, lebih tinggi lagi. You can only imagine how big King Og was. Dan ranjangnya, saudara, ranjangnya kira-kira jadi sekitar 2 meter. And the width of his bed was about 2 meters. Lebarnya. Jadi saudara, tingginya 2 kali lebih dari saya. Lebarnya 3 kali atau 4 kali lebih lebar daripada saya. Makes me feel so good. I'm now slim and skinny now. And he must be overweight. Jadi saudara, dia begitu besar. Jadi rupanya tuh orang-orang Amori itu besar-besar, saudara. Benar-benar, makanya mereka itu tuh tentara-tentara yang luar biasa tangguhnya. Goliat orang Filistin, lain lagi ya, hanya sekitar 2,5 meter. Jadi ya about this height, ya, taller than me, about this much. But King Og, twice as tall as I am. Nah, saudara, tambung ya, let's go on. Mengetahui latar belakang ini membuat kita mengerti mengapa Tuhan berfirman kepada Musa di ayat 34 ini, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Knowing this background, having this detailed information, makes us understand why God said what he said to Moses. Do not be afraid of him. I'm going to surrender him and all his people and all his country into your hands. Jadi saudara, bisa nggak tebak kira-kira kenapa Tuhan berkata begitu kepada Musa? Can you guess why God had to say that to Moses? Takut. Dia takut. Of course he was afraid. Of course he was afraid, ya. Jadi saudara, memang ini musuh yang luar biasa. So we can only say that this is a very formidable enemy. Dapat dipahami sebagai manusia biasa, Musa tentulah gentar. Tambahkan kata gentar. Melawan Raja Og. Ya, we can understand as a normal human being, he must be terrified facing King Og. Tapi setelah hampir 40 tahun berjalan bersama Tuhan, Musa tidak goyah. But having walked with the Lord, they have been wandering in the desert for almost 40 years, yeah, by now. Moses was no longer shaken. Ia kuat dalam iman, tambahkan kata iman. His faith was strong now. Ia tahu bahwa Tuhan Allah yang disembah dan dilayaninya lebih besar daripada Raja Og orang Amori. He knew that the Lord God whom he worshiped and served was much greater than King Og, the Amorites. Jadi inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik, yaitu hiduplah berdasarkan janji Tuhan. Here's the first lesson that we can glean. Live according to the promise of God. Jadi selalu ingat ya, hidup berdasarkan janji Tuhan. Live on the basis of God's promise. Musa takut, namun ia tetap maju berperang melawan Raja Og karena ia percaya. Tambahkan kata percaya. Pada perkataan Tuhan yang berjanji untuk menyerahkan mereka ke tangan Israel. Moses, of course, was terrified. But it did not stop him from marching on. Because he believed in the word of the Lord that had told him
he would surrender the Amorites into his hand. Dan Tuhan menepati janjinya. Israel mengalahkan Amori dan menduduki negeri mereka. And God kept his promise. Israel defeated the Amorites and occupied their land. Sambung bagian terakhir ini. Lebih dari 300 tahun setelah Hammurabi wafat, kerajaan Amori lenyap. Ya, tambahkan kata lenyap. Over 300 years after King Hammurabi died, the kingdom of Amorites disappeared, defeated by the Israelites. Ya, tahun 17-an sebelum Masehi ditaklukkan oleh Israel, tahun 14-an sebelum Masehi. About 300 years. Namun sebagaimana kita tahu, sekitar 800 tahun kemudian, tahun 86 sebelum Masehi, giliran kerajaan Babel adalah keturunan apa tadi? Orang-orang Amori, ya, di bawah Raja Nebukadnezar yang menyerang dan menduduki Yehuda, kerajaan Israel Selatan. But as we all know, about 800 years later, so 800 years after Israel defeated the Amorites, the kingdom of Babylonia, under the king Nebuchadnezzar, invaded and occupied the southern kingdom of Israel, Jehuda or Judah. Ya. Dan sekarang tadi saya sudah sebut, saudara, negara yang di utara menjadi Syria. As I mentioned just now, the northern part of the Amorites now became the kingdom or the country of Syria. Yang selatan Jordan. Ya. Jadi sekarang ada lagi. Jadi apa pelajarannya? Pemerintahan dunia tidak kekal. The world governments are never everlasting. Datang dan pergi, silih berganti. They come and go. Hanya pemerintahan Tuhan yang kekal. Tambahkan kata kekal. Only the government of God is eternal. Kedatangan Yesus membawa datang kerajaan surga di bumi. You know that the coming of Jesus brought the kingdom of heaven to earth, di mana Allah memerintah bukan di atas tanah, tambahkan kata tanah, melainkan di dalam hati, tambahkan kata hati. So the coming of Jesus brought with him the kingdom of heaven to the earth, where God ruled not on land, but in our hearts. Jadi inilah pelajaran kedua yang dapat kita timba, yaitu tempat kita bukan di dalam kerajaan dunia, melainkan di dalam kerajaan surga. Tambahkan kata surga. So here's the second lesson that we can draw. Our place is not in the kingdom of the world, but in the kingdom of heavens. Itu sebab Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Matthew 6:33 reminds us, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Oke, saya sudah selesai. Ada yang mau tambahkan atau bertanya? Any question, any comment? Kalau nggak ada, silakan. Oh, Yusda, sorry. Di dalam Ulangan 3 yang sudah dikatakan bahwa
bagian dari